हिलाचेर येयल्लेले आसा. आणि पयलींचे लोक आमचे मातशे चिंतत पयलींचे आमचे गांवकरी जे लोक आसले, ते खूब हुशार आसलेले. केन्ना डोंगराचेर घरां बांदनासले. डोंगर तो रिझर्व दवरलेलो फॉरेस्टा खातीर म्हणजे ते जंगली जानवरां खातीर जावं थंयसर काजू आसताले. कसलीं झाडां आसतालीं जी गरज पडटाली. आणि आतांच आमचे आमचे मातशी तकली ह्या लोकांची जे बिल्डर्स आसा तेंची तकली दुसऱ्या भशेन चलता. हे सगळे डोंगर काबार करून उडयता. पयलीं डोंगराचेर घरां बांदनासले तेका इम्पोर्टंट आसले कित्याक सगळे हे प्लॅटूज आसा. ते उदक जिरयता जमनी पोंदाक. आणि त्या खातीर गांवचे लोक सगळे प्लॅटूच्या सकयल रावताले. डोंगराच्या सकयल पायथ्याशी रावताले. थंयसर तेंची शेतां आसतालीं. ग्राउंड्स आसताले. आणि डोंगर तेंच्यांनी प्रोटेक्टेड दवरतालो बिकॉज तो तेंका एक राखणदार आसतालो डोंगर तेंचो. तेंका वाचयतालो तो फुडल्या फुडल्या तेंच्या पिढी खातीर तो इकॉनॉमीक पसून हेल्प आसताली तेका. उदकूय मेळटाले तेंचे. मागीर तेंका खावपाकूय मेळटालें भितरसून रानफळां मेळटालीं तेंका, काजी मेळटाल्यो. अश्यो खुबश्यो गोश्टी तेंका त्या हितूनसून डोंगरा पासून मेळटाल्यो. पण आतां आमी इतले कसलें एज्युकेशन घेवन येयला काय समजना हें, की डोंगर कापपाक सुटला हे. आनी ते पसून गोवाचे डोंगर, वेस्टर्न घाटाचे. वेस्टर्न घाट प्रोटेक्टेड एरिया आसा. तेच तुमी इतले ब्युटिफूल आमचे डोंगर आसा, तेच तुमी काबार करून उडयता. कशे जातले? टुरिझम जे येता, ते गोंयची ब्युटी पळोवपाक, पर्यावरण पळोवपाक येतात, ना की कॉन्क्रीट जंगल पळोवपाक. सो खंय तरी हे जे पॉलिसीज आसा, हे डिसिजन घेवपी आसा, वयर टी-सी-पी जावं आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान जे कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स दिता, हे चिंतिना, की हे जे बोरवेल मारता दोंगराचेर, तांकां कितले पोंदाक वयचे पडटा. तांकां जी न्हंयची पातळी आसा, तेच्या पोंदाक वयचें पडटा. आतां हांकां जे ह्या प्रोजेक्टाक दिला तेंच्यांनी 80 मिटर्सच्या डेप्थ दिला तेंच्यांनी. जे एनालिसिस केला त्या प्रमाणे हायड्रोलॉजिकल एनालिसिस केल्ली तेंच्यांनी. त्या प्रमाणे बोरवेलाक तेंच्यांनी जी दिला डेप्थ ती 80 मिटर्स आसूंक जाय म्हणून सांगला. थंयसर तांकां बरें उदक मेळटलें म्हणटा. 80 मिटर म्हटल्यार मागीर चिंता जो आमचो डोंगर आसा, तेजी हायट आसा 60 मिटर. सो 60 मिटर म्हणजे 20 मिटर तांकां पानी पोंदाक वचोंक जाय. म्हणजे आमची जी न्हंय आसा, न्हंयच्या पोंदाक वयतले ते आनीक. आनी तितल्या पोंदाकसून ते उदक वयर ओडून हाडटले. म्हटल्यार पळया कशें धोरण चल्लां तें. कळ्ळें? खंय तरी हे उदकाचे सोर्स आमचे डिस्ट्रॉय करता. आनी जे वयर बसला तांकां सांगूंक सोदता हांव, चिंता मातशें. डोंगर आसा ते उदका खातीर आसता. डोंगराचेर घरां बांदिना. डोंगराचेर बोरवेल करिना. कळ्ळें? डोंगराचेर फक्त जंगल आसूंक जाय. हे एकूच म्हजें एक मेसेज आसा सरकाराक. अश्विन बघ क्वेश्चन नाही लोकप्रतिनिधी प्रतिनिधी आहे ना स्वतः स्वतः आम्ही लोकांबरोबर आहात. हा लोकांचा आवाज कसा पुढे येतो. पण ज्यांना लोक बाहेर येतात रस्त्यावर 50-50 तीस बसता पण नंतर तोंड सुद्धा दिसणार एम-एल-ए जावं पंच जावं आणि ते जे किती सांगता आम्ही लोकांबरोबर पण ते किती वाटते किती सांगतात ते तरी ना दिसतं. आयज हांगासर 50 दीस जाल्ले आसा. 49. 49. 49 म्हटल्यार 50 होय ऑलमोस्ट. आणि हे 4-5 दीस जेन्ना स्टार्टिंगेचे 5 दीस आसलेले पळय न्ही, तेन्ना हांवें खंय तरी एम-एल-एचेर उलयल्लो. कारण हो जर इश्यू जर सॉल्व जातलो जाल्यार एम-एल-ए कडल्यानूच सॉल्व जातलो म्हणून. तेन्ना मागीर आमकां बायट तेजी पळोवंक मेळ्ळी. तेन्ना तो म्हणटालो तो विशय खबर ना म्हणून. आयज 50 दीस जाल्ले आसा. अजुनूय ताका विशय खबर ना काय तो विशय जाणून घेवपाक सोदना. हो क्वेशन मार्क अजुनूय आसा. आतां येता उदकाचेर. पयस आमी वचोंक नाका. आमच्या मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवया. मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 पंचायती येता आनी 7 पंचायतीन कितल्या पंचायतींक आमकां डेली उदीक मेळटा? चोडणा 3 ते 4 दिसांनी आमकां उदीक मेळटा. टोटल आमी बांयचेर डिपेंड आसा. आतां पळोवंक गेल्यार आमकां बांयोय ना आमच्यो. तेजे मागीर आमी दुसऱ्यो ज्यो आमच्यो पंचायती वचोन पळयत जाल्यार एवरी पंचायतीन आयज उदकाची जी हे आसा पळय प्रॉब्लम आसा तो आमकां फेस करचो पडटा. जेन्ना ह्यो गजाली जर आमचे जे लोकांकूच दिवपाक शकना, जाल्यार हे 800 किंवा 900 इतले लोक येवन जेन्ना थंय सेटल जातले तांकां कशें दितले? आतां येता परत हांव आमदाराचेर आमच्या. कारण काल आमी तेजी एक बायट पळयली. काल आमी 5-6 लोकांक घेवन तेणी चोडणान आसा पळय, चोडणान तेणी एक इश्यू आसा पळय तेजेर ते उलयलो. आनी तो इश्यूचेर 2 वर्सां जालीं आमी पिशे कशे बॉम्ब मारताले. तो म्हणल्यार वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी जी चोडणा भायर आसा पळय न्ही, तेजेर आमी आवाज करताले 2 वर्सां जालीं. जेन्ना आयज थंयचे जे बांद मोडटा पळय न्ही, ते टायमार तेंकां सगल्यांक दिसून येयलें, की हो जो वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी आसा पळय ताचो कितें तरी इफेक्ट जाता म्हणून. हेय तशेंच जातले. आयज तेका तो ना किंवा तेजे लोक जे आसा पळय ते कोणूच हांगासर भायर येना आनी सपोर्ट करना.
जाल्यार 2 वर्सां मागीर किंवा 1 वर्स मागीर जेन्ना हांगा